Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back in my virtual class with me, Mrs. Linda Aurina. Learning English, be focused, be fun. Okay, first of all, I will explain to you what is the meaning be focused, be fun. Okay, be focused means kalian harus fokus kepada materi-materi yang belum kalian pelajari saja. Nah, kalau sudah bisa bagaimana? Kalian boleh skip, kalian boleh have fun, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif lainnya. Misalnya, kalian bisa membantu ibu, mungkin membantu adik, atau mau sholat dulu, mau hafalan Al-Quran. Keren. Jadi, fokus pada materi yang belum kamu bisa, selebihnya kalian fun untuk perbuatan yang baik. Nah, itu artinya. Oke, nah sekarang kita piknik virtual ya. Kali ini Miss Linda ada di Borobudur Temple. Nah, ini sejarah singkatnya. Borobudur Temple is a Buddhist temple in Central Java. The temples were built during Sailendra Dynasty. Nah, kenapa Miss Linda mengangkat tema Yogyakarta? Ya karena ini kampung Miss Linda. Mungkin lain waktu Miss Linda akan piknik virtual ke luar negeri gitu ya. Baik, langsung saja. Sekarang kita lanjut mainnya ya. Kita mau main kemana? Ke sini. Ke tempat Miss Linda dulu waktu kecil main sama teman-teman. Makanya dulu gosong hitam karena kena sinar matahari. Nah, di sawah pasti banyak padi. Kalau kalian mengamati padi yang masih muda itu, dia karena belum ada isinya, dia itu cenderung tegak. Nah, ya karena masih kosong. Nah, setelah beberapa purnama, beberapa bulan, padi yang tadinya kosong, bulir-bulirnya sudah terisi oleh padi dan dia merunduk. Nah, kenapa kok pelajaran bahasa Inggris ada ini seperti ini? Ini adalah motivasi ya, Nak ya. Jadi maksudnya apa? Di sini kita akan belajar tentang ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Maksudnya apa, Miss? Aku harus nunduk gitu? Bukan. Jadi maksudnya, Nak, semakin kita memiliki kemampuan yang banyak, memiliki mungkin kelebihan yang banyak, kita tidak boleh sombong. Kita harus low profile. Kalau kita hitung, Nak, kehebatan-kehebatan kita, misalnya kita merasa hebat gitu. Ilmu apa yang kita punya itu hanya setitik saja daripada ilmu Allah yang luar biasa banyaknya. Jadi kita nggak boleh sombong gitu kan. Termasuk Miss Linda, ilmu Miss Linda baru sedikit. Tapi walaupun sedikit, Miss Linda akan berikan semuanya kepada kalian. Kalau kalian mau, kalau misalnya merasa susah, kita belajar pelan-pelan, insya Allah nanti akan dimudahkan. Jadi harus tekun belajarnya ya. Nah, kalau udah hebat gimana, Miss? Aku udah jago, Miss, nggak perlu belajar lagi gitu. Ya, it's okay. Tapi yang pasti ingat, kita tidak boleh sombong. Justru misalnya kita kalau udah bisa, bantu temannya ya, help your friends. Nah, apalagi nih yang nggak boleh ini, yang dilarang dalam agama Islam adalah membuli teman. Misalnya kalian sudah hebat, terus kalian ngebully teman kamu yang belum hebat, nauzubillahi min zalik, itu tidak boleh ya, Nak ya. Justru ilmu kita yang sedikit kita bagikan ke teman, tapi bukan saat ulangan ya. Nah, mungkin ceramahnya, openingnya itu dulu ya. Langsung saja kita ke materinya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari yang sedikit ini. Oke. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's start the lesson for today. Okay, first of all, Miss Linda is going to review students book, page 9. I have already given to you about this, so I can skip this. And skip, you can see in my video about simple present and simple continuous. Okay, now let's go to students book, page 11. Nah, di sini Miss Linda tidak akan membahas seluruh dari Students Book page 11, hanya yang exercise 5. Silahkan kalian siapkan bukunya dan dicatat ya. Di sini perintahnya,
complete the sentences using the present simple or the present continuous of the verbs in brackets gitu. Di sini sudah disiapkan verbnya. Nanti kita tinggal ubah apakah jadi present simple or present continuous. Langsung saja, number 1. The coach, bla bla bla, the player this morning. Ada kata this morning di sini, berarti itu adalah ciri dari present continuous. Berarti kita tambahkan to be-nya, is or are, coach-nya 1 berarti is. Berarti tambah verb ing karena itu present continuous, is seeing. Ya, silahkan dicatat. The coach is seeing the player this morning. Belajar bahasa Inggris itu kita pelan-pelan mengartikannya. Mungkin tidak semuanya kita langsung tahu artinya, ya. Baik, number 2. Many young people bla 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 want to be successful. Oke, perhatikan subjeknya ya, Kak. Subjeknya adalah people. Ini banyak. Terus lagi di sini tidak ada tanda-tanda present continuous ya. Ini adalah general facts atau yang disebutkan di simple present. Itu kan? Berarti itu menggunakan simple present. Jadi kata kerjanya ini verb 1 tambah s atau tidak? Nah, ini people itu banyak. Berarti ini tanpa s. Want. Many young people want to be successful. Okay. Number 3. Why bla 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 so spicy? Nah, ini juga sama. Facts or general truth. Jadi tidak menggunakan present continuous. So, bukan to be tapi why does the food taste, kalian bisa baca ya tulisan Miss ya, so spicy, seperti itu. Next, number 4. The champion bla 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 people watching his practice games. Sama, ini masih sama dengan number 3. Berarti dia present simple. Nah, ini bukan pertanyaan. Hate or hates tambah s. Di sini championnya cuma seorang, berarti plus s, hates. Nah, nih, kalau kalian bisa paham, it's very good. Lanjut, number 5. The prodigy bla 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 of going on tour. Nah, ongoing itu rencana di masa yang akan datang atau fixed future plan, berarti present continuous. Ini prodigy 1 ya, is thinking. To be tambah verb ing. Apa itu prodigy? Terus spellingnya misal apa enggak ya? Nanti kalau salah dibetulin. It means that orang yang berbakat. Di sini Miss tulis ya, orang yang berbakat atau talented person. Okay, next, number 6. The young player, bla bla bla, she will win the competition. Ini juga masih sama dengan number 3 and 4. So, the young player ini cuma satu orang, berarti plus s to be-nya, doves. Ya, plus s. Oke, itu exercise 5. Now go to exercise 7. Ya, exercise 7 aja, cuma 2 di students book. Oke. Nah, kita rehat dulu, lihat BRB dulu ya. Miss Linda sambil ngecek di welcome back. Okay, let's continue. Students book, page
11. Exercise 7. Circle the correct word. Nah, kita di sini akan memilih kata yang disediakan. Nah, kalau kalian belum tahu artinya silakan cari di kamus boleh, atau mau mendengarkan dari Miss Linda boleh, silakan ya. The crowd felt bisa fascinated or silent as he stood up to speak. Crowd itu orang banyak. Nah, fascinated itu artinya tertarik. Silent itu diam atau sunyi. As he stood up to speak. Nah, yang mana silent or fascinated? Tertarik. Orang-orang tertarik ketika dia berdiri untuk berbicara, atau orang-orang langsung diam. Nah, ini ya. The crowd fell silent as he stood up to speak. Ya, oke. Number 2. I am blah 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 by your new project. I can't wait to hear more. Pilihannya fascinated or remarkable. Tadi fascinated artinya apa? Tertarik. Kalau remarkable, luar biasa. Berarti I am fascinated. Aku tertarik dengan projectmu. Artinya seperti itu. Okay. Next, number 3. He stands a good chance of winning the art prize. He is so, impressed or talented. Impressed itu artinya terkesan. Kalau talented artinya adalah berbakat. Nah, gimana kira-kira? He is so impressed or he is so talented? Ya, he is so talented. Dia sangat berbakat. Next, number 4. We were blah 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 by your interview. You've got the job. Okay, we were remarkable. Kita luar biasa atau kita terkesan, impressed by your interview. Ya, we were impressed. Kita terkesan dengan interview kamu. Akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan. Number 5. I don't often come across such determination. It is very. Nah, ini cari sinonimnya. Don't often itu tidak sering. Tidak sering yaitu rare atau jarang. Ya, kalian bisa catat nanti vocabnya boleh dicatat. Number 6, the performance was even more blah 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 than I expected. Penampilannya apa? Impressed or remarkable? Ya, tentu saja the performance was even more remarkable than I expected. Oke, ada yang belum tahu artinya tadi? Fascinated itu apa tadi? Tertarik, betul. Remarkable, luar biasa. Talented, berbakat. Impressed, itu terkesan. Mana lagi? Silent, itu sunyi atau diam. Rare, jarang. Dah, oke. Next, continue. Oke, students booknya sudah. Sekarang kita next go to workbook page 8. Nah, ini masih sama. Ini ada yang sama, ada yang tidak. Lesson 2, silakan dicek. Number 1, circle the correct word. I can't believe she is blah 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 her country in the competition. Oke, her country. Jadi dia ngapain nih? Remembering or representing. Representing itu adalah mewakili. Ditulis di sini ya. Mewakili. Mungkin kalian belum tahu. So, the answer, I can't believe she is representing her country in the competition. Mau diartikan atau tidak? Kalau sudah tahu, skip aja. Oke. Yang belum tahu artinya, aku tidak percaya dia mewakili negaranya untuk kompetisi. Nah, itu ya. Number 2. The blah 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 make us train for 2 hours every day. Gampang. Train itu latihan. Coach or charity. Charity itu kegiatan amal. Berarti the coach. Make us train for 2 hours every day. Nggak usah mesti diartikan. Number 3. The children watching the match were cried
or were silent. Kalau were cried artinya jadi ditangisi. Remember passive voice, to be tambah verb 3 itu artinya ditangisi, berarti bukan were cried but were silent, diam artinya. Next, number 4. Sebentar, Miss Linda ngecek kelancarannya dulu. Alhamdulillah aman. Number 4, go. Lots of people turn blah 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 to watch the final match. Turn up or turn off. Kalau turn off kalian sudah tahu mematikan. Dimatikan ya, turn off the lamp. So the answer is turn up. What is the meaning turn up? Silakan ditulis. Linda coba tuliskan. Turn up itu bisa diartikan muncul atau hadir lah gitu ya. Number 5. Most chess blah 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 are black and white. Pieces or part. Kalau chess catur. So most chess pieces are black and white. Okay, number 6. The family have recently blah 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 out of the small house. Recently gone out or move out. Kalau gone out pergi, kalau move out pindah. So the answer is moved out. Kalian boleh tulis move out atau move nggak pakai d ya. Ini verb 3 berarti moved out artinya pindah. Jadi pindah ke kampung kecil. Number 7. The judges were immediately blah 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 by his talent. Nah, di sini ada to be. Were impressive atau impressed. Ayo, impressive itu luar biasa. Masa di luar biasa gitu kan. Tapi ini were impressed pakai verb 3. Terkesan gitu. The judges were immediately impressed by his talent. Juri terkesan dengan penampilan dari talentnya itu ya. Number 8. They are always hanging blah 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 when we are trying to work. Hanging on atau hanging around. Kalau hang on sudah tahu ya, nongkrong-nongkrong. Kalau hanging around itu berkeliaran atau gentayangan. Berarti yang tepat di sini, they are always hanging around when we are trying to work. Tadi apa hanging around? Berkeliaran. Hang around boleh. Ini karena bentuk present continuous ya. Hang around Miss Linda nulisnya sama artinya. Oke, silahkan dicatat daripada mencari di kamus. Berkeliaran. Keliaran. Ya, kalian insya Allah nanti lebih bisa. Kalian bisa baca lagi. Ulangannya Miss Linda ambil dari buku. Jadi Miss Linda tidak ngambil dari mana-mana ya. Oke, go to exercise 2. Complete the crossword. Nah, ini ada teka-teki silang. Di sini sebenarnya ada satu kotak lagi. Karena ini buku Miss Linda ke crop. Kalian kalau bukunya yang masih bagus ada satu kotak. Ya, langsung. Yang mana dulu nih? Bebas, yang gampang dulu. Sudah ada remarkable. Apa tadi remarkable? Luar biasa. Number 2 boleh. Each player across ya, across. Each player begins a game of blah 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 with 16 pieces. Game of. Di sini ada kata ada huruf C and E. Berarti each player begins a game of apa? Chess. Catur. Number 2 done. Number 5 across. Yang ini 5 across di sini. Learning from your role model can give you blah 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 for the future. Give you hope, harapan. Number 6. Fiona won the Uganda Women's Junior Running blah 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 in 2007. So running number 6. This one. Juniors Running Championship, kejuaraan. Silahkan ditulis. Championship. Ya.
Go to number 7. It is very blah 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 to see a 5 years old play so well. It's very, yang mana tadi number 7? 4 kata. It's very rare. Sangat jarang melihat anak 5 tahun bermain dengan baik. Ya, jarang. Number 8. Yang ini. My brother is at math, but he is not very good at singing. Kira-kira apa dari T depannya? My brother is talented at math. Berbakat dalam pelajaran matematika. Talented. Berbakat. Next, go to Dawn. I have never seen anything like that. It's very quiet. Number 1, udah ya. Remarkable. Number 3, yang ini. The blah 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 help families who don't have enough to eat. Apa yang menolong orang-orang yang tidak memiliki makanan? Yes, charity. Kegiatan amal. Last, number 4. Kalian mungkin sudah bisa menebak. He is blah 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 by the game. He is always watching it on TV. Ya, apa tadi? Artinya tertarik ya. He is fascinated. Tertarik. Oke. Sip. Miss Linda cek dulu seperti biasa. Let's go. Exercise 3 aman insyaallah ya. Exercise 3. Complete the sentences with this word. Nah, di sini Miss Linda tidak akan bahas semuanya, tapi coba kalian nanti beberapa akan Miss Linda tugaskan untuk kamu mengerjakan sendiri. Oke. Dari 8, Miss Linda akan mengerjakan 5, 3-nya kalian ya. Sudah ada satu bonus. Who is the tennis player's new coach? Nih, sudah. Number 2. Gampang atau enggak? Nih, kalau yang gampang Miss Linda serahkan kalian. Miss Linda yang susah. Number 2. Nanti pilih di sini. Did you blah 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 your school in the competition this year? Did you represent? Apakah kamu mewakili gitu ya? Jadi ini number 2. Kalian tulis di sini aja. Ini number 2. Ini number 1. Number 3. Anya doesn't blah 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 in with the students at her new school. Doesn't titik-titik in, out in, impress in, fit in, turn in. Ya, fit in ya. Oke. Iklan dulu sebentar. Okay, let's continue. Welcome back. Tadi sudah sampai number 3. Sekarang tadi apa? Fit in. Fit in itu cocok. Berarti doesn't fit in, tidak cocok. Fit in, cocok. Number 4. Sebastian went blah 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 to beat students twice his age. Berarti Sebastian went
When on atau when turn, nggak mungkin, tadi udah ya. Berarti when on. Yang ini, number 4. Satu lagi, number mana ya? Ini aja, number 5. Number 5, you can't just blah 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 up. You need to buy a ticket. Yang mana? Charity up, impress up, out up, or turn up? Yes, turn up. Yang ini. Ya, yang ini number 6, 7, 8. Kamu kerjakan sendiri ya. Tinggal 3 kan? Out, impress, sama charity. Oke, now seperti biasa iklan lagi nih. Ada yang mau lewat ya? Oke, welcome back. Maaf banyak iklannya ya, karena harus ngeliat chat dan harus dijawab. Oke, the last, terakhir kita bahas workbook page 9. Exercise 4. Write sentences with the present simple or the present continuous. Lagi ya, ini grammar lagi. Sudah ada contohnya di sini, build up sentences. Jadi kita menambahkan. Ini ada yang hilang, kita tambahkan. Di sini jadi how many young musicians are appearing at the festival. Ini jadi present continuous. Number 2, Lucy blah 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 a new violin. General fact or truth. Present simple. Berarti have-nya jadi has. So Lucy, pelan-pelan ya Miss Linda nulisnya ya, has a new violin. Ya. Oke. Wait. Number 3. Kalian boleh sambil nulis. 3. She blah 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 play her violin on stage now. Ada kata now, berarti present continuous. Tambahin to be sama verb ing. She is, play-nya jadi playing. Tulisan Miss kayak kelas 1. Gak apa-apa ya, yang penting kebaca. Her violin on stage now. Oke, silahkan ditulis. Ya. Number 4. She blah 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 wear, terus a black skirt and a white shirt. Ini nggak ada keterangan now, tapi dia sedang memakai. Jadi she is wearing, karena mungkin besok dia berubah lagi kan, makanya nggak mungkin satu baju aja. Jadi ini changing situation. So present continuous. She is, to be sama verb ing, wearing a black skirt and a white shirt. Di sini ya, nggak apa-apa, nyelip dulu sebentar. Ada chat masuk. Okay, number
5. Ya. The judges blah 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 like her performance. Oke ya. Ya. Sebentar. This is general true. Oke, the judges ini banyak orangnya. So, maksudnya they, pakainya present simple. The judges. Nah, ini jadi like tanpa s. Her performance. Number 6. Bentar ya Kak. Number 6. It blah blah blah, she won a prize. Juga sama. It appears, karena it verbnya tambah s. Berarti tampaknya it appears. It appear. She won. She is won a prize. Oke, itu jawabannya. Yuk, go to exercise 5. Circle the correct word. Masih sama, ini present simple atau present continuous. Number 1. The charity never forgets the people who need help. Ya, general true atau facts ya. Permanent states juga bisa. Nah, never forgets, bukan is never forgetting. Lanjut, number 2. What ... of my plan? Ayo, what are you thinking or what do you thinking of my plan? Oke, ini adalah what do you think of my plan? Lanjut, kita ke number 3. Sorry, it has some it's not running well. Oke, sedikit lagi ya sampai number 8. 3. We blah 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 the match at 3 o'clock this afternoon. Nah, ini sudah ada cirinya present continuous, so we are seeing. Langsung, Miss Linda cepat. Some people ... the tickets are too expensive. The people feel or are feeling. Ini the people feel. Nah, ini general fact or true, berarti pakai present simple. Number 5. This year we blah 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 a meeting to decide the winners. This year, ini ciri dari present continuous. So, we aren't having. Kita tidak memiliki meeting. Number 6. Your cooking always ... great. Always. Always itu termasuk dari kemarin sudah ada kan time expression dari present simple. Jadi taste great. Number 7. Who does this jazz? Sad. Belong or belonging. Di sini ada does. Nah, berarti sini verb 1, belong. The last number 8. Nobody blah blah that they are become successful. Okay, and the answer is ini permanent state, so nobody doubts. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau Miss Linda menjelaskannya terlalu cepat atau karena memang ada lag. Ya, seperti itulah namanya jaringan ya, belajar online. Jadi banyak kendala. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa bertemu di sekolah. Mohon maaf atas segala kesalahan Miss Linda. Mudah-mudahan kita bisa selalu saling mengingatkan untuk
berbuat baik, dan berbuat takwa. Saling mengingatkan. Kalau Miss Linda salah, silakan ingatkan Miss Linda dengan baik. Miss Linda akan mengingatkan kalian ya. Kita saling mengingatkan. Thanks for watching. Kalian ambil yang kalian paham aja ya. Bismillah, insya Allah berkah ilmunya. Sorry for all of my mistakes. Okay, see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning English, be focused, be fun. Bye. Assalamualaikum. Hello everybody. My name is Aisha. Waalaikumsalam Aisyah. I am Mrs. Linda's virtual student. Hi. Oh yeah, by the way, where are you now Aisyah? I am at Gunung Luweng Kulon Progo, Yogyakarta. Aha, I know that place. It was my favorite place when I was a kid. I used to play there with my friend, and I would meet my family too. I don't understand. Used to? Would? Can you explain it to me, miss? Okay Aisyah, and okay my lovely student, in this video we are going to learn about would and used to. Okay, but before we start the lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Used to or would. You can open your student's book, page 21, and workbook, page 16 until 17. Similarities, used to and would. Used to atau would itu dua-duanya adalah bentuk past simple. Setelah kata used to dan would diikuti dengan verb 1. Kalian kalau misalnya masih bingung verb 1 apa, verb 2 apa, dan verb 3 dan lainnya, kalian boleh lihat video ya. Check this link. Okay. Used to and would to talk about regular or repeated action or habits in the past. Oke, jadi kegiatan di masa lalu yang sering terjadi, tapi sekarang itu sudah jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi lagi. Sekarang kita ke differences used to and would. Used to untuk menjelaskan permanent action in the past, in long time, non-stop. Oke, jadi used to itu untuk aktivitas yang dalam waktu yang lama dan non-stop dilakukan. Contohnya tinggal, itu adalah kegiatan yang lama dan non-stop ya. Nah, kalau would itu sifatnya temporary action. Kalau kita menemukan kata sometimes, often, usually, itu kita menggunakan would. Ini masih differences used to and would. Used to, negative formnya adalah didn't used to. Kalau native speaker biasanya lebih sering menggunakan never used to, gitu ya. Coba perhatikan yang didn't used to-nya. Kalau ada didn't, ini use-nya tanpa D.
Ya, jangan sampai salah. Kemudian kalau untuk would, don't use negative form. Biasanya jarang ditemukan wouldn't pada kalimat ini. Nah, kalau kalian bingung used to or would, mari kita bahas. Sebenarnya used to atau would itu hampir mirip artinya. Bisa saling menggantikan, tetapi tidak semua dari used to bisa digantikan dengan would. Karena akan mengubah artinya atau maknanya. Nah, contohnya, I used to live in Bandung for 5 years. Jadi ini tinggal di Bandung itu kan aktivitas yang lama dilakukan dan non-stop. Jadi ini tidak bisa digantikan dengan I would live in Bandung for 5 years. Ini tidak sama artinya. Jadi kita tidak boleh menggunakan I would di sini ya. Nah, would tidak bisa diikuti stative verb. Apa itu stative verb? Ini dia. Ada like, dislike, love, hate, want, need, dan lainnya. Ini stative verb. Contohnya seperti ini. When I was in kindergarten school, I used to love playing Barbie doll. Love adalah stative verb. Nah, ini tidak bisa digantikan seperti ini. When I was in kindergarten school, I would love playing Barbie doll. Ini tidak sama artinya dan kita tidak boleh menggunakan would. Now, students book page 20 exercise 4. Silahkan kalian siapkan bukunya dan perhatikan vocabularies berikut ini. Archaeologist, remains, aerial photography, satellite, invisible, tool, monolith, trowels, brushes, sieves, buckets, looters, settlement, villagers, and conceal. Ini hanya beberapa vocabularies yang mungkin nanti akan membantu kalian menjawab pertanyaannya ya. Now students book page 20 exercise 4. Complete the sentences with the word from activity 1. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan vocabulary yang tadi kita pelajari ya. Number 1. Blah 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 helps forester track the health of trees. Jawabannya adalah aerial photography. Number 2, the team has found the blah 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 of many ancient monoliths. Oke, jawabannya adalah remains. Number 3, the blah 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 that blah 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 used included trowel, brushes, sieves, and buckets. Okay. The tool that archaeologists use included. Nah, itu jawabannya ya. Number 4. The stone were blah 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 because they were covered with soil. Jawabannya adalah invisible. Number 5, a blah 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 orbits the earth and takes photograph. Oke, pasti kalian tahu jawabannya adalah satellite, a satellite. Oke, let's continue.
Students Book, page 21, exercise 6. Take the sentences which are correct and rewrite the ones which are incorrect with used to or would. Nah, nanti kita akan memberikan tanda checklist kalau kalimatnya sudah benar, tapi nanti kita disuruh membetulkan atau meralat jika kalimat tersebut salah ya. Oke, mari kita coba kerjakan. Number 1, I wouldn't like history when I was at school. Nah, tadi sudah kalian pelajari bahwa wouldn't itu jarang dipakai pada ekspresi kalimat ini. Jadi wouldn't di sini salah. Kita ganti wouldn't-nya menjadi didn't used to. Nah, kalimatnya menjadi I didn't used to like history when I was at school. Seperti itu. Oke, number 2. Did you used to be an archaeologist? Nah, kalian sudah tahu di sini ada did. Jika ada did, use di sini menggunakan verb 1 tanpa d. Jadi kalimatnya menjadi did you use. Nah, masih kurang dengan kata to. Did you used to be an archaeologist? Seperti itu ya jawabannya. Number 3. People used to buy salt in the market at Timbuktu. Apakah ada yang salah di sini? Ya, ini adalah correct sentence. Kita checklist. Berikutnya number 4. The ancient Egyptian used to build pyramids. Nah, kalian sudah tahu kesalahan di mana? Di sini use-nya kenapa pakai verb 1? Jadi ini harusnya adalah used. Ada d-nya. Menjadi the ancient Egyptian used to build pyramids. Kayak gitu ya. Number 5. Would dinosaur eat anything they found? Oke, sebenarnya walaupun jarang pertanyaan would digunakan, tapi ini masih wajar dan betul ya. Jadi this is a correct sentences. Oke. Now continue. Students Book, page 21, exercise 9. Nah, ini adalah tambahan yaitu preposition. Complete the sentences with this word. Kita nanti menggunakan preposition ini untuk melengkapi pertanyaan berikut ya. Mari kita coba kerjakan. Number 1. The discovery of a pot led blah 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 a full excavation. Yang mana jawabannya? The discovery of a pot led to a full excavation. Number 2, we associate these seas blah 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 pirates. Oke, jawabannya adalah with. Kalimatnya menjadi we associate these seas with pirates. Number 3. Storms resulted blah 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 the destruction of the site. The answer is in. Storm resulted in the destruction of the site. Number 4. What did you base your theory on? Nah, sudah jelas ini jawabannya. Number 5, the chief didn't approve blah 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 the changes of atau for. Jawabannya adalah approve of. The last number 6, we aren't going to pay blah 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 further research. Jawabannya for. Oke, sudah semua digunakan ya. Next. Workbook page
16, exercise 1. Lesson 2. Look at the pictures and write the correct words. Ya, ini gampang sekali ya. It's very easy. Okay, number 1. It is a tool. And how about number 2? It is a... Yes, good. Remains. And number 3? Okay, satellite. Good. Number 4, archaeologist. And the last, number 6, is aerial photography. Okay, let's continue. Workbook, page 16, exercise 2. Write the missing letters. Number 1. This is someone who studies past people and places. The answer is archaeologist. And number 2. These are people who steal objects from ancient sites. This is a looters. Number 3. This means the same as hidden. K, conceal. Number 4. This is a period of 1,000 years. Good. Millennium. Number 5. This is a place where people live. Settlement. Number 6. Something that can't be seen in this. Okay, invisible. Okay, let's continue. Workbook page 16, exercise 3. Sekarang kita lanjutkan. Circle the correct word. Number 1. The islands blah 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 stay in their homes during the storm. Yeah, the answer is inhabitants. Number 2. A blah 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 is longer than a century. A millennium or year? Good. A millennium is longer than a century. Number 3. Undiscovered archaeological sites are identified using blah 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 archaeology. Space or concealed? Yes, the answer is space. Number 4. Images taken from blah 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 reveal buried structure. Taken from satellite or street? Good. The answer is taken from satellite. Number 5. Ancient sites need to be blah 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 from looters. Need to be protected. Number 6. Ordinary people are helping to blah 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 satellite images. Helping to scan. Now let's continue. Workbook page 17, exercise 4. Complete the sentences with used to, didn't use to, or would. Sometimes more than one answer is possible. Okay. Jadi beberapa kalimat ini kita bisa menggunakan used to atau would. Jadi dua-duanya itu betul. Okay. Now let's find
the answer. Example number 1. My grandfather walked 6 miles to school every day because there didn't used to be school buses. Nah, didn't used to, karena kita tidak bisa menggunakan would ya dalam bentuk negatif, jadi ini lebih tepatnya didn't used to. Number 2. In the ancient world, people blah 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 meet to trade at oasis. Ini ada stative verb, bukan meet, bukan stative verb. Oke, jadi sepertinya kita bisa menggunakan dua-duanya. Bisa used to, bisa juga would. Ya, karena mereka mirip ya. Number 3. I always blah 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 feel really bored in history lesson. Oke, jadi ini adalah used to. Number 4. Neolithic people didn't have metal. They blah 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 make things out of stone. Oke, ini bisa menggunakan used to atau would. Number 5. People blah 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 be very afraid of pirates in the past. Oke, people. Di sini ada be, berarti used to be. Oke, lebih tepatnya used to be. Number 6. When Sam was young, she blah 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 visit the Natural History Museum once a year. The answer is used to or would. Ya, oke, jadi dua-duanya bisa digunakan pada kalimat ini. Number 7. They blah 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 have computers 200 years ago. Nah, ini lebih tepat menggunakan used to have. Oke, jadi dulu itu tidak memiliki komputer 200 tahun yang lalu. Oke, jadi ini adalah permanent state in a long time. Seperti tadi ya, kalau used to itu dalam waktu yang lama, non-stop. Karena memang would to sama used itu mirip. Ya, hanya beberapa kalimat yang kita tidak bisa saling menggantikannya ya. Number 8. The villagers blah 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 help each other when they were in trouble. Nah, ini bisa dua-duanya. Used to or would. Oke, masih bingung? Gak apa-apa, kita berlatih pelan-pelan ya. Workbook page 17, exercise 5. Choose the correct answer. Nah, ini gampang nih ya. Oke, ini latihan terakhir pada pembelajaran kali ini. Number 1. Did the ancient inhabitants blah 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 build pyramids? Ya, the answer is, karena di sini ada did, jadi berikutnya adalah use tanpa dia. Did the ancient inhabitants used to build pyramids? Okay, number 2. 3 centuries ago, people blah 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 have cars. The answer is, didn't use, wouldn't, didn't use to. Ya, the answer is, didn't used to have. Ini wouldn't jarang digunakan. Kalau ini didn't use, nggak ada to-nya. Ya, oke, jawabannya itu. Number 3. Families, blah blah blah, sit around the fire in the evening. Used to, nggak ada day-nya. Would. Atau used, nggak ada to-nya. Jelas, jawabannya adalah would. Number 4. Our grandfather used blah 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 stories. Nah, kalau used diikuti dengan to. Ini dia, cuma ada satu. Used to write stories. Oke, gampang ya. Number 5.
My great-grandmother blah 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 live in Mumbai. Used to or would. Oke, lebih tepatnya adalah live itu adalah tinggal, itu permanent state. Jadi aktivitas yang non-stop dalam waktu yang lama. Jadi menggunakan used to lebih tepatnya ya. Ini karena hampir bisa dua-duanya, tapi kalau tinggal itu lebih tepat menggunakan used to. The last number 6. There blah 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 to be horses in Australia, but there are now. The answer is, nah ini udah ada to ya. Apakah used pakai D? Apakah would to, atau didn't used to? Jawabannya yang mana? Ya, didn't used to be horses. Oke, seperti itu ya pembahasannya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. That's all for now. Thanks for joining this lesson. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning English, be focused, be fun. Bye.